Good morning, everyone. Today, I'd like to talk about how the multimodal approach is closely connected with the use of AI avatars in language teaching, and how this ties in with dual coding theory. First, let's define what we mean by a multimodal approach. Simply put, multimodality means using more than one mode of communication in teaching and learning. Jewett, 2008. Kress, 2010. These modes can include text, sound, images, gestures, video, and even interactive elements. In language teaching, multimodality is very powerful because language itself is not just about words. It's about how those words are used alongside visual and contextual cues to create meaning. Bessemer and Jewett, 2010. Now, let's bring in the idea of AI avatars. AI avatars can combine several modes of communication at once. For example, an avatar can speak words aloud, which provides auditory input. At the same time, it can display written text on screen, providing visual reinforcement. It can also use gestures, facial expressions, and body language that make the message clearer and more engaging. Peterson, 2021. Bai et al., 2022. When these different modes are presented together, students can process the information more effectively because they receive multiple pathways to understanding. This is where dual coding theory, introduced by Alan Paivio, becomes very relevant. According to this theory, our brains process information through two main channels, a verbal channel for language and an imagery channel for visuals. Paivio, 1986. When teachers present information in both channels, such as spoken explanations paired with pictures or written text, students are more likely to understand and remember what they learn. Clark and Paivio, 1991. AI avatars naturally embody this principle. For instance, when an avatar teaches vocabulary, students can hear the pronunciation, see the words spelled out, and perhaps even see an image representing the meaning. This triple reinforcement makes it easier for students to connect sound, spelling, and meaning. In other words, AI avatars operationalize both the multimodal approach and dual coding theory in a very practical and accessible way. Mayer, 2009. Moreno and Mayer, 2007. Finally, let me emphasize why this matters. Students today are digital natives. They are used to learning through videos, apps, and interactive media. Prensky, 2001, Helsper, and Einon, 2010. By using AI avatars, teachers can meet students where they are, making lessons not only more effective, but also more engaging and joyful. In short, the multimodal approach, AI avatars, and dual coding theory are not separate ideas. They work together to enrich language teaching, helping students see, hear, and internalize language in ways that truly last. Thank you. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin membahas bagaimana pendekatan multimodal erat kaitannya dengan penggunaan AI avatars dalam pengajaran bahasa, serta bagaimana hal ini terkait dengan teori dual coding. Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan pendekatan multimodal. Secara sederhana, multimodalitas berarti menggunakan lebih dari satu mode komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jewett, 2008, Kress, 2010. Mode-mode ini dapat mencakup teks, suara, gambar, gestur, video, dan bahkan elemen interaktif. Dalam pengajaran bahasa, multimodalitas sangat powerful karena bahasa itu sendiri bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kata-kata tersebut digunakan bersama dengan petunjuk visual dan konteks untuk menciptakan makna. Bessemer dan Jewett, 2010. Sekarang mari kita masukkan konsep avatar AI. Avatar AI dapat menggabungkan beberapa mode komunikasi sekaligus. Misalnya, avatar dapat mengucapkan kata-kata secara lisan, yang memberikan masukan auditif. Pada saat yang sama, avatar dapat menampilkan teks tertulis di layar, memberikan penguatan visual. Ia juga dapat menggunakan gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang membuat pesan lebih jelas dan menarik. Peterson, 2021. Bai et al., 2022. Ketika mode-mode ini disajikan bersama, siswa dapat memproses informasi secara lebih efektif karena mereka menerima jalur pemahaman yang beragam. Disinilah teori dual coding
yang diperkenalkan oleh Alan Paivio menjadi sangat relevan. Menurut teori ini, otak kita memproses informasi melalui dua saluran utama. Saluran verbal untuk bahasa dan saluran visual untuk gambar. Paivio, 1986. Ketika guru menyajikan informasi melalui kedua saluran tersebut, seperti penjelasan lisan yang dipadukan dengan gambar atau teks tertulis, siswa lebih mungkin memahami dan mengingat apa yang mereka pelajari. Clark dan Paivio, 1991. Avatar AI secara alami menerapkan prinsip ini. Misalnya, ketika avatar mengajarkan kosakata, siswa dapat mendengar pelafalannya, melihat kata tersebut ditulis, dan mungkin bahkan melihat gambar yang mewakili maknanya. Penguatan tiga aspek ini memudahkan siswa untuk menghubungkan suara, ejaan, dan makna. Dengan kata lain, avatar AI mengimplementasikan pendekatan multimodal dan teori dual coding secara praktis dan mudah diakses. Meyer 2009, Moreno dan Meyer 2007. Akhirnya, izinkan saya menekankan mengapa hal ini penting. Siswa saat ini adalah generasi digital. Mereka terbiasa belajar melalui video, aplikasi, dan media interaktif. Prensky, 2001, Helsper and Anon, 2010. Dengan menggunakan avatar AI, guru dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa, membuat pelajaran tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih menarik dan menyenangkan. Singkatnya, pendekatan multimodal, avatar AI, dan teori dual coding bukanlah ide yang terpisah. Mereka bekerja bersama untuk memperkaya pengajaran bahasa, membantu siswa, melihat, mendengar, dan menginternalisasi bahasa dengan cara yang benar-benar bertahan lama. Terima kasih.